बंधुगण मोर श्रोता बंधु आमे आज आलोचना करवा पुणी दैनिक राशिफल को नहीं जे 25 तारीख बुधवार किमिति कटिव कहार कटिव। चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानी च दुखानी च। सुख आउ दुख चक्रर अर चक्र भीतर जो स्पोक थाए चक्रर अर सेमती वन आफ्टर वन आपर सी आसे एक गोटे पर आउ गोटे आसे सेमती दुख पर सुख आसे। दुखरे जे भांगी न पड़े से ही बुद्धिमान, सुखरे जे अहंकार न करे से ही बुद्धिमान। तेणु आपण तो समस्ते ज्ञानी, कई भी दुखरे भांगी पड़ुना कि सुखरे उद्बुद्ध होना। आज आम आलोचना करवा बुधवार को नहीं। बुधवार जो घटना घटिया जाऊँगी समस्त ताहा एक स्वतंत्र घटना जे राति 12:55 जाए राति 12:55 जाए गोटे चरित्र अभिनय हब। राति 12:55 परे आउ गोटे चरित्र अभिनय हब। तेणु जो मानकर प्रथमे शुभ तापर अशुभ ही पारे, जो मानकर प्रथमे अशुभ से शुभ ही पारे। केते भाग्यवान थिबे 24 घंटा भी सुख पाइबे। मो भले किसी हतभागा थिबे जो माने 24 घंटा दुख भोग करिवे। तेणु दुखरे भांगिबानी कि सुखरे अहंकार करिबानी। आज बुधवार 25 तारीख चंद्रमा अछंती रोहिणी वृषरे। सूर्य उदय हेबे 6:10 परे आउ अस्त जीवे 5:48 परे। अशुभ समय 11:59 रु गोटाए 37 जाए। 11:59 रु गोटाए 27 जाए। ये जो अशुभ समय ये समय हम यात्रा आरंभ करवानी, शुभ कार्य आरंभ करवानी। आगुरी करदबा बा परे करवा। राति 12:55 जाए बुधवार 25 तारीख मेष राशि रो आय वृद्धि हेब। आय अमल हम राति 12:55 जाए। तेणु जे उद्योगी ता अंटी खाली हेबनी, ता पाखु महालक्ष्मी आसबे विभिन्न रूप से। मात्र मन व्याकुल हेब, धन सीना आसब हेले मन घर धरबनी, मन व्याकुल हेब। अबुझा मन पाई अमनोयोगी हेबे। दिन 1:40 परे अश्विन नक्षत्र अशुभ समय आसब। जदि तरबर हेबे तेबे हैरान हेबे। नीरवता रक्षा करी मानसिक अशांति विषय क्या न जनाई निरंतर राम राम जपिबे ताहले दिनटी महानंदर जीव। राम राम। वृष राशि से 12:55 राति। वृष राशि बुधवार 25 तारीख वृष राशि लोके इष्ट स्मरण करी कर्म आरंभ करंतु। जो ठाकुरंकर कल्याण आपण को मिले बोली मन कहूची, जाको भाभी आपण काम आरंभ करते से आम इष्ट इष्ट स्मरण करी कर्म आरंभ करंतु। देखिए सबू कर्म सफल हेबे। राति 12:55 जाए हारिबार प्रश्न नहीं यदि इष्ट स्मरण करिथिबे। जदि अहंकारी हेबे विफलतार फल चाखिबे, दुख आसीब। अहंकार करंतुनी, गोड़ खसीज, मुमाड़ी पड़ीजे, नाक फाटीज। कारण व्यय मात्रा अधिक हेब। आज व्यय बढ़ीज। व्यय अधिक हेले अंटा खाली, पैकेट खाली, पुराणा रोग जंत्रणा देव। बहु सहयोग मिलिब। दिन 1:40 परे कृत्तिका नक्षत्रर अशुभ समय आसीब। दिन सारा श्रीहरि कहतु ना मंगल हेब। श्रीहरि
मेष कहिबे श्रीराम श्रीराम, वृष कहिबे श्रीहरि श्रीहरि। मिथुन राशि से 12टा पंचायन कथा। मिथुन राशि बुधवार ओ बुध ग्रह बुधवार मिथुन अधिपति हेले बुध 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 खाली तो ज्ञानी एठी आ बुधवार बुध ग्रहाधीन मिथुन गोटिए घर कथा आय अमल बढ़िया हेब। बुधवार बुध ग्रह अजाड़ी देवे मिथुन राशि को। चुपचाप रहिले नुहे खाली मते देवे बंधु बोली चुपचाप बसिले हबनी। हाथ गोड़ हलैया को पड़िबो, मुंड खेलैया को पड़िबो। हाँ बुद्धि खटाई धाँ दौड़ कले बहुत आसीबो। आउ जदि खट मुंडेई बसिबे बुद्धि खटांतु मुंड खटांतु खट मुंडांतुनी माने आलस्य बसवर्ती हुंतुनी। खट मुंडेई बसिले सब निर्बुद्धियांग परी कौन हम ना श्रम वृथा जीव, देह सुस्थ सुंदर रहिबो। दिन गोटाए 40 परठारु मृगशिरा नक्षत्र अशुभ हेब। बहु मनस्कामना पूर्ण हब। हेले सबु कामरे टिके इष्ट स्मरण करंतु माने गं गणपते नमः कहंतु ना। देखिए केते मजार दिनटे जीव। बुधवार कर्कट राशि घातवार ये समस्या रहिबो राति 12:55 जाए। बुधवार कर्कट राशि घातवार किंग दूरं व्यवसायी कोति भार समर्थानां। व्यवसायी मानक पाई आज दूर निकट किछि नाई। से धाँ दौड़ करी कोठी सस्तारे मिलुची बोई आनिबे निज कर्म क्षेत्र को अधिक दाम बिक्री करिवे। लाभ आउ आय दीटांग चारिपटे बुलुची। खाली धाँ दौड़ा आवश्यक। आवश्यक पड़े से मुंडे नहीं आसवे। कहुई किंग दूरं व्यवसायीना कोति भार समर्थानां। व्यवसायी बुद्धि पाई दूर दूरांत जाई सेमाने आज व्यवसाय को बढ़ेबे। कृषक माने व्यवसायी कृषक चिकित्सक आईनजीवी आउ सैनिक एमानंक पाई आज दूर किछि नाही। एमानंको बहुत दूर को जीवा पड़िबो। बहुत दूर को जाई व्यवसाय ठीक चलेबे एई माने समस्ते। जेणु आज भ्रमण योग अछि। समस्त को आज बुलिया को पड़िबो। आईनजीवी मानंको कृषक मानंको व्यवसायी मानंको सैनिक मानंको आरक्षी मानंको इत्यादि कृषक मानक मध्य। सुतरां तेणु आज भ्रमण योग अछि। कर्मर विकास हेब, आय वृद्धि पाइब। ये लोके बहु धाँ दौड़ा करिवे। दिन गोटाए 40 ठारू पुष्या नक्षत्र अशुभ समय आसिब राति 12:55 जाए। बुधवार 25 तारीख सिंह राशि मघा नक्षत्र गोटाए 40 रु अशुभ समय आसिब राति 12:55 जाए। ए समय रहिबो। आज सम्मान हानि योग अछि। तेणु निजे हसी अन्य को हसांतु। बारंबार दर्पण में मुह देखंतु। सबु काम चुपचाप करंतु। रागंतु नहीं। पर परामर्श नियंतु नहीं कि का परामर्श दियंतु नहीं। धार उदार मागंतु नहीं कि दियंतु नहीं। आग सम्मान परे धन यही चिंता करी ईश्वर को स्मरण करी निष्पत्ति नियंतु। मु काली अन्य काहाकू किछि देबी। हाँ जानकी जानकी जपंतु ना। देखिबे सब दुख दूर ही जीव। कन्या राशि 25 तारीख बुधवार कन्या राशि लगी अशुभ दिन। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र गोटाए 40 रु अशुभ समय आरंभ हेब। वृथा भ्रमण योग अछि। अଯଥା व्यय हेब। अनुपयुक्त कर्म पाई आग्रही हेबे। फलरे विपदरे पड़िबे। देह आक्रांत हेब। शत्रु वृद्धि हेबे। कजिया हब। आज झगड़ा हब।
କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକେ ଆଜି ସବୁ ଦିଗରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ହେଲେ ଡରନ୍ତୁନି। ଓଂ ହାଙ୍ଗ 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 ହନୁମତେ ନମଃ 5 ଥର କହିବେ। ହାଙ୍ଗ 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 ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଂ ହାଙ୍ଗ 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 ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଂ ଫଟ ସ୍ୱାହା ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଂ ଫଟ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ହାଙ୍ଗ 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 ହନୁମତେ ରୁଦ୍ରାତ୍ମକାୟ ହୁଂ ଫଟ ସ୍ୱାହା। ଆକୁ ଜପନ୍ତୁ। କାମ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବିପଦ ଆସିବନି। ବାସ୍। ତୁଳା କଥା ବୁଝିବା। ରାତି 12:55 ଯାଏ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି ବୁଧବାର 25 ତାରିଖ ତୁଳା ରାଶି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର 1:40 ପରଠାରୁ ଶୁଭ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ଜନତା ସାବଧାନ, କାରଣ ବୁଧବାର ଧନହାନି ଯୋଗ ଅଛି। ବୁଧବାର ଧନହାନି ଯୋଗ ଅଛି। ହଜି ଯାଇପାରେ, ପକେଟ ମାରୁ ହେଇଯାଇପାରେ, ଚୋରି ହେଇଯାଇପାରେ, ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସାବଧାନ, ସବୁ ଦିଗରୁ ହୁସିଆର। 18 ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ ପଇସାକୁ। କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ କହନ୍ତୁନି, ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଦେବେ, କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଏବେ ବିଛା କଥା ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତା କାଲି 25 ତାରିଖ ବିଛା ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ରାତି 12:55 ଯାଏ ଏ ଦୁଃଖ ରହିବ। ଆଜି ଏଇ ବୁଧବାର କଥା। ଆଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆୟ ଅମଳ ଭଲ ହେବ। ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟାରେ ଅବହେଳା କଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆସ ଆସ ଚଞ୍ଚଳ ଆସ, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତୁମେ ଖାଲି କାମ କରିଚାଲ, ମୁଁ ଲାଭ ଉପରେ ଲାଭ ଦେଇଯିବି। ଆୟ ବଢ଼େଇଯିବି। ତୁମେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କର ନା। ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ହେ ବିଛାରାଶିଆ, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କର। ତୁମର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଓ କୌଳିକ ସୁଖ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଖାଲି ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ରାତି 12:55 ଯାଏ ଏଇଭଳି ଆୟ ଅମଳ ଲାଗି ରହିବ। ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ଧନୁରାଶି ଆସନ୍ତାକାଲି 25 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଧନୁରାଶି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:40ରୁ ସତର୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମସ୍ୟା ରହିବ ରାତି 12:55 ଯାଏ। ଆଜି ବୁଧବାର ଲାଭପ୍ରଦ ଦିନ। ମାତ୍ର ବୁଧବାର ରବି ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ବୃହସ୍ପତି ସହଯୋଗ ପାଇ ଏମାନେ ନିଜ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟକୁ ମନ ଲାଖି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଲାଭ ହେବ। ଉଦ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କିଏ ନା ରବି ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ବୃହସ୍ପତି। ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଧନୁରାଶିଆଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି ପଳେଇଯିବ। କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଜି। ତଥାପି ସେମାନେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପିଲେ ଭଲ। ତାପରେ ବୁଝିବା ମକର ରାଶି କଥା। ବୁଧବାର ମକର ରାଶି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 1:40ରୁ ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ। ପଞ୍ଚମାଧିପ ଶୁକ୍ର ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁମ୍ଭରେ। ସେଠାରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ରବି ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତା ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ମନ ଭିତରେ। ଏଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିବ ରାତି 12:55 ଯାଏ। ସୁତରାଂ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ କେବଳ ଓಂ ହନୁମତେ ନମଃ ଜପନ୍ତୁ ନା। ଓಂ ହନୁମତେ ନମଃ। ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। କ୍ଷମତା ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ
ତୁମର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର ହେବ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ତ କହିଦେଲେ, ପଣ୍ଡିତ କହିଦେଲେ ମୋର ହେଇଯିବ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ନାହିଁ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି। ଚେଷ୍ଟା ବଳେ କାମ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ନ ମନୋରଥଇ। ଏବେ ଯିବା କୁମ୍ଭ ପାଖକୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର 25 ତାରିଖ, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର, ଦିନ 1:40 ଯାଏ ସତର୍କ, 40 ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ମାନେ ବୁଧବାର, କଳହ ଯୋଗ ଅଛି, ସାବଧାନ। ଚୁପ୍, ଲକ୍ଷେ ଶୁଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ କହନ୍ତୁନି, କଳହ ଯୋଗ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି କଳହରୁ ହେଇଯିବ ବିଦ୍ଧା, ଚାପୁଡ଼ା, ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ। ଚୁପ୍, ଯେ ଯାହା କହୁଛି କଉଢ଼ୁ। ଆଜି କଳହ ଯୋଗ ଅଛି। କେହି ରାଗ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଜିଆ କରିପାରେ, ବା ଆପଣ ରାଗ ଶୁଝିବା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରନ୍ତି। ପାଗ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ହୁସିଆର। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ କଷ୍ଟ ଦେବ। କୁଆଡ଼େ ବୃଥାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର ମିଳିବ ବିଳମ୍ବରେ। ଯଥା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବନି। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ସମୟ ଯିବ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଏପଟ ସେପଟ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏପଟ ସେପଟ ଦିନ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି। ହଁ, ବିଭୁ କଲ୍ୟାଣ ମିଳିବ। ବ୍ୟସ୍ତର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତୁ ନା, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ମୀନ ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିବ ରାତି 12:55 ଯାଏ। ହଁ, ମୀନ ରାଶି ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର 25 ତାରିଖ, ମୀନ ରାଶି, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର, ଦିନ 1:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ରାତି 12:55 ଯାଏ ଅଶୁଭ ରହିବ, ତାପରେ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ, ସୁଖପ୍ରଦ ଦିନ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପ୍ରବଳ ଧନାଗମ ହେବ। ଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବେ ତ ଲାଭ ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ଅଳସୁଆ ଯିଏ ହେବ, ଘରେ ଶୋଇକିରି ହାଇ ମାରିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିବନି। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ବୃତ୍ତି, ବିବେକ ଓ ଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କରିବେ। ଆୟ ଲାଭ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବୁଧବାର, ତେଣୁ କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହାର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି, ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତଥାପି ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ମହାମାୟୀ ଦୟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏ ସମସ୍ୟା ଯାହା କିଛି ଆସିବ ସାମାନ୍ୟ, ବାଧିବନି। ରାତି 12:55 ପରେ ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ବଦଳିଯିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବନ୍ଧୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।